میں اس واقعے کو غربت کی کتاب میں لکھوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی میرا بیوی ہے نا سامان ہسپتال روشن والے بائی پاس سے داخل جاؤ۔ انہوں نے نا 20,000 روپیہ منگیا وا۔ کس نے؟ ساما ہسپتال نے۔ اچھا، روشن والا بائی پاس سے ہے۔ یہ 20,000 روپیہ دو پھر چھڑونا کہندے پہلے 20,000 روپیہ لے کے آؤ۔ کس کو چھڑوانا ہے پھر؟ میں اپنی مما نو۔ آپ کی مما کدھر ہے؟ بائی پاس روشن والا نہیں انکل جی اتنے کہندے پہلے 20,000 روپیہ لے کے آؤ پھر اسی چھڈنا وا۔ پینڈ کا آپریشن ہوا۔ پیسے پڑھتے تھوڑے جہے دے دو سی اپنی مما نے چڑھانا ساڈے اگے ہاتھ بند انکل جی۔ اچھا، تو آپ کی ماں کو پیسوں میں رکھا ہوا ہے ہاسپٹل والوں نے؟ ہاں جی، تو وہ نہیں دے رہا ہے نہیں کہندے پہلے پیسے لے آؤ پھر اسی چھوڑو۔ کہ پھر میں ہم اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں، تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے آپریشن کے؟ نہیں بالکل 1 روپے بھی نہیں تھا۔ وہ بولا ناڑ پھٹ جائے گی، میں بولا لیٹ ہاسپٹل میں جائے گا، وہ بولا نہیں یہ ناڑ پھٹ جائے گی، آپ ادھر لے کے جائے گا، ناڑ پھٹ گئی ہمارا جمعہ نہیں ہے، ابھی اس کا آپریشن کرے گا۔ آج 12 بجے اس کا آپریشن ہوا ہے۔ اچھا، ہاں جی آج 12 بجے۔ میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں تھا اس کو دینے کے لیے، میں اس لیے صبح کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس گیا ہوں۔ یہ میرے پاس ابھی کتنے 200-250 روپے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس۔ انکل جی کسی کو پوچھا تھوڑے جہی پیسے دینا، انہوں نے کہا سب کو نہیں آگے بھجو اینو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی سے پیسے مانگے تھے تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، بس نکلو ادھر سے۔ اچھا، کسی نے پیسے نہیں دیے؟ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، ابھی میری بیٹی اس کے پاس ہے، ادھر ہی ہے ہاسپٹل میں؟ ہاسپٹل میں۔ میں اس کو چھوڑ کے آیا، میں بولا میں آخری وہی ہے فیصل بھائی، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، جو اگر مل گیا اللہ سے یہی مانگا تھا کہ فیصل بھائی مل جائے بس، اور کچھ نہیں۔ اچھا 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 اچھا، تو ماں کی یاد آ رہی ہے؟ ہاں جی انکل جی، ہاں؟ ہاں جی۔ آخر کار ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ یہ ہاسپٹل کم اور بس کا اڈا زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ فیصل آباد میں وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کی آپریشنیں ہوتی ہے۔ سامنے۔ اچھا، یہ سامنے ہاسپٹل ہے؟ ہاں جی یہ سامنے ہے۔ اچھا، وہ والا۔ ہاں جی تو یہ تو بہت زیادہ دور آپ نے مجھے لے کر آیا۔ ہاں جی سر جی میرے پاس پیسے نہیں یہ تھے۔ تو لوکل ہاسپٹل ہے۔ ہاں جی میرے پاس پیسے نہیں، اس ٹائم ہے نا پینڈس کی ناڑ پھٹ گئی تھی، وہ ڈاکٹر بولا یہ لیٹ ہاسپٹل تک جائے گا تو یہ مر بھی سکتا ہے، اس لیے ادھر داخل کر دیا، تو میرے پاس پیسا نہیں تھا۔ تو یہ دیکھو، اچھا غربت کا انتہا دیکھو کہ مطلب یہ اپنی ماں کے لیے ترس رہا ہے کہ مطلب آپریشن ہو گیا تو یہ ابھی ہمیں نہ جانے دو گھر پہ، اور یہ پیسوں کی وجہ سے ظاہری بات ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو یہ اتنا دھیان نہیں دیتے، اس کو اپنے پیسوں کا لالچ ہوتا ہے۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے۔ درد ہو رہا ہے؟ آپریشن تو اسی طرح ہی ہے، صحیح ہے نا؟ درد تو ہوتا ہے ظاہری بات ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، صحیح ہے۔ مطلب ٹوٹل 20,000 اور 15,000 روپے اس نے پے نہیں کیے، پے کیا ہے یا نہیں کیا؟ ابھی نہیں کیے ہیں۔ اچھا، 20,000 روپے آپ کے آپریشن کا، صحیح ہے نا؟ آپ اس کو دے دیں، ہاں صحیح ہے نا؟ اور یہ 5,000 روپے کا نا فروٹ وغیرہ اس کو لے کر دے، صحیح ہے نا؟ جوس وغیرہ فروٹ وغیرہ ہم نے نہیں لے کر آئے، لیکن آپ لے کر دے، صحیح ہے؟ اللہ آپ کو بہت صحیح ہے نا؟ اللہ آپ کو بہت ہے، اتنا دے آپ کسی کی چھوڑ نہ پڑے آپ اب کو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت احسان ہے ہمارے اوپر، احسان ہے آپ کا ہمارے اوپر۔ اللہ آپ کو اتنا دے کسی چیز کا توڑ نہ دے، اللہ آپ کو، اللہ کسی چیز کا توڑ نہ دے۔ کوئی نہیں ہے لیکن اللہ نے ایک فرشتہ ضرور بھیجا ہے، ایک فرشتہ ضرور بھیجا ہے۔ میں آپ کے نہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ کے بندے، صحیح ہے نا چھوٹے؟ صحیح ہے،
हाँ अब थोड़ा सा हल्के बस सही है। हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ, सही है। इस पे आपने फ्रूट वगैरह लेकर देना है और बाकी ऑपरेशन के पैसे और जो भी है वो आपने कर देना है, सही है ना? चलो चलो, मेहरबानी जज़ाकल्लाह। नंबर लोग नुकसान करके परेशान होते हैं और ये भाई साहब फायदा करके पिशावर से इधर फैसलाबाद आया है। तो अभी हम इससे पूछेंगे कि भाई लोग फायदा करके तो खुश होते हैं, आप क्यों परेशान हो? भाई साहब आप क्यों परेशान हो? सबसे पहले तो ये वीडियो CCPO या डॉक्टर मियां सईद तक पहुंचनी चाहिए कि वो हमारी इस सिलसिले में हमारा साथ दे। देखिए फैसल भाई, ये इस तरह है कि इस तरह नहीं कि इसके लिए कानून नहीं है। इसके लिए द प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 के तहत ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, इसके तकरीबन 2.5 साल से ऊपर इसकी कैद भी है, सजा, जुर्माना सब कुछ है। लेकिन ये तो बस इस पर कोई अमल नहीं कर रहा, वरना इनके खिलाफ ये जो जुआ खेलते हैं या इनकी जो प्रमोशन, इसके सबसे बड़े जो इनके किरदार हैं इन लोगों का जुए में, वो जो इनकी प्रमोशन कर रही है। आजकल आपने भी देखी होंगी किसका टिकटॉक और ये चीजों पर फेसबुक। अच्छा, जो टिकटॉक पे फेमस हो इन चीजों के बारे में, बस वो फायदे में है, वो फायदे में है। अच्छा, जो नीचे वाला तबका है वो बस वो इस तो तरह बर्बाद है। इस तरह है कि आप मैं इसका इस तरह मिसाल दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप अच्छा, आपने कितना प्रॉफिट करके आपका अकाउंट बंद हो गया? ये इस तरह हुआ था कि इससे पहले भी मैंने तकरीबन 10-15 हज़ार डॉलर डिपॉजिट किए थे और वो तो लॉस हो गए ना। तो बस मैं थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की वो इतना नहीं था कि मैं खफा हो जाता और ये वो, बस मेरे थोड़ा नुकसान ही हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने तकरीबन उसके बाद 17,000 डॉलर पे डिपॉजिट कर दिए। और मुझे आपने जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको पता होगा कि गोल्ड में न्यूज़ आया था तकरीबन 3 हफ्ते पहले, एक न्यूज़ आया था। वो न्यूज़ पर URUST पर भी अप्लाई होता है ना। अच्छा। तो URUST पर जब ये नीचे आया तो ये तकरीबन 2-3 मिनट के ये नीचे आ जाता है, फिर ये ऊपर चला जाता है। ये इसके लिए वेट करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ वेट कर दिया और मैंने सारा अमाउंट वहाँ पर फुल अमाउंट मैंने लगा लिया। बस मैं तो खुश हो गया, चलो प्रॉफिट हो गया, अभी मजे ही मजे होंगे। 15,000 तकरीबन डॉलर प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया। 17,000 मेरे थे, 15,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो मतलब 32,000 डॉलर हो गए तकरीबन। हाँ, इस तरह। अच्छा, जो बंदा ज्यादा प्रॉफिट करता है उसके पीछे ये ब्लॉक कर देते हैं, यही बात है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये किन लोगों के पीछे ब्लॉक करता है, जिनके पीछे चेन हो ना, चेन मतलब जिन लोगों को इनवाइट किया उसको तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो लोग दूसरे लोग तो नुकसान कर रहे हैं ना। ये उन लोगों को पकड़ते हैं जिनका मतलब चेन नहीं हो, वो ये समझते हैं कि बस ये, और जिसने भी प्रॉफिट बनाया है बस चलो इसका अकाउंट ब्लॉक कर दो, क्या हो जाएगा। ये आपका क्या है, मतलब आपका क्या प्लान है आगे? कि मतलब आप इधर आए हो, पिशावर फैसलाबाद आए हो, आगे आपका क्या प्लान है? मेरा तो प्लान ये है कि मैंने जिसका स्टार्ट में बताया कि CCPO से मेरा, डॉक्टर मियां सईद से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कोई आम मसला नहीं है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। पिशावर में लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग जायदादों से खाली हो रहे हैं, लोगों के अब्बा अजदाद की जो जायदाद थी उन लोगों ने थे वो सब कुछ गवा इस जुए में गवा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, वो जहाज, ये जितनी भी ये जुए, इन ऐपों ने लोगों को, घरों को उजाड़ दिया। ये जितने भी बाइनरी ट्रेडिंग है सब मुल्कों में बैन है। ये सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह ये गरीब ममालिक है जहाँ पर रोजगार नहीं है, और ये भी है रोजगार की सबसे बड़ा वजह यही जुआ है। जहाँ जुआ होता है वहाँ रोजगार नहीं होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जुआ रोजगार को तबाह बर्बाद कर देता है, इसी वजह से हम बर्बाद है। हाँ, तो ये डॉक्टर CCPO जो है, मैं तो नहीं जानता उसको। पिशावर में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह हमें फुल CCPO है उधर का? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर मियां सईद नाम है उसका, और हम मतलब पूरी उम्मीद है उससे कि वो हमारी इसमें बहुत हेल्प करें। ये जो जुए के गेम्स वगैरह है और ये चीजें है, ये बंद करना चाहिए। मैं सबको जानता हूँ जो कर रहे उनको, बाकायदा उन लोगों ने खुलेआम कमर्शियल जगहों पर उन लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। और मैं इनकी इंशाल्लाह जब पिशावर जाऊंगा इनके खिलाफ इंशाल्लाह मैं FIR करूंगा। और ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा कि मेरा नुकसान हुआ इसलिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ये मैं ये जो यूथ है और ये जो फंस गए हैं और ये इस जुए में लत की वजह से, मतलब मैं उसको वो करना चाहिए कि वो इस चीज़ से हट जाए। मेरा ये सबसे ये गुजारिश है कि जिसने जितना प्रॉफिट किया है या लॉस किया है अभी रुक जाए, बस ख़त्म करे चीज़ों को। जितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये चीज़ ख़त्म कर दे, बस इससे वो नहीं है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और ये वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, तो जितने भी भाई है सब भाइयों ने लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोगों का ये नुकसान ना हो। जज़ाकल्लाह।